Opel Karamanji соли барориш 98 комплектасияш элеганс мебошад. Яъне намуди берунаи мошин, яъне намуд аз қафои мошин. дӯстони азиз, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, пробегаш 179 000 километр пробег. این ҳолти салони пеш, این ҳолти салони қафои мошин. дӯстони азиз, мана шторкаҳои қафош, мотор 1.6 Екотек, сӯзишвори газ бензин. ёдовар мешавем, кондитсионераш ҳам кор мекунад. асосиан расход чӣ қадар газ киди? 5 та гаштам. расходаш 10 та газ киди, 105 километр гаштаг бидем охирин дафъа. нархи мошин 44 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 935 04 44. Opel Caravan соли барориш 92. яъне намуди берунаи мошин. дӯстони азиз, яъне намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробка механика, пробегаш 245 000 километр. این ҳолти салони мошин. дӯстони азиз, аз баъд ки чӣ хеле ки дида истодед, ҳаво таги по ях. این ҳолти салони қафои мошин. дӯстони азиз, боз инҷа люкам ҳаст. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расход чанд та газ киди? Ҳамин зимистон 90 та мегадад. расходаш 10 та газ киди, 90 километр. айни ҳол ҳавои хунук бе, бо тобистон бе зиёдтар мегардад. нархи мошин 20 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 644 99 99. Opel Caravan соли барориш 96. яъне намуди берунаи мошин. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида истодед. яъне намуд аз қафои мошин. дохили салон коробка механик, инҷа USB плеер дорад, пробегаш 219 000 километр. чӣ хеле ки дида истодед. این ҳолти салони қафои мошин. ҳолти салони пеш буздиман дӯстон. این ҳолти салони қафои мошин. дӯстони азиз, мотор 1.6 Екотек, сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чанд та газ кидако? расходаш 10 та газ ки 110 та гузашт. айни замон 110 та мегардад. яъне ҳолти мотори мошин. дӯстони азиз, нархи мошин 34 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 635 04 00. Opel Hatchback соли барориш 93. яъне намуди берунаи мошин. дӯстони азиз, яъне намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, пробегаш 243 000 километр пробег. این ҳолти салони мошин. не яъне ҳолти салони қафои мошин. дӯстони азиз,
باز اینجا لوکام دارد. موتور 1.6 سوزشواری بنزین. راستخود چقدر که؟ راستخودش 7 لیتر بنزین که 100 کیلومتر میگرده. فقط بنزین که دیگه است ماشین. نرخ ماشین 26,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 608 92 818 0092. اوپل وکتر سالی برارش 95. واگن یک دستگاه میگه. واگن یک دست ماشین. بله. تی خدماتش 2011. 2011 اسی ماشین براش ماندگی ایستادگی. یعنی نمود از کفای ماشین دوستان عزیز ماشین حالتش بسیار خوب. دکلینتش گمرک یک دسته گوتاسیا. این کرابکش میخانیک و اینجا مایتفون دارد. پربیگش 333,000 کیلومتر. این حالتهای سالونش بسیار در حالت خوب بونه. خیلی که دیده ایستاده. اینجا لوکام داشته است با. من این حالت سالن کفای ماشین. موتور 1.6 سوزشواری گاز بنزین. راستخود چقدر که؟ راستخودش نامعلوم گوشت ماشین براش ماندگی گوشت سازم. یعنی اکومولاتورش نه. نرخ ماشین 35,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 818 0092. اوپل کراوانجی سالی برارش 2000. یعنی نمودی بیرنی ماشین دوستان عزیز. یعنی کفاش منش تارکاش. این حالت سالانی پیش دو الکترا کرابکش میخانیک. اینجا CD پلیر دارن. پربیگش 392,000 کیلومتر. یادآور میشم حجتاش 1 سال نه. این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. موتور 1.6 فرستای سوزشواری گاز بنزین. راستخودش 10 تا گازکی 90 95 تا میگرده. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 609 71 70. دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.